Nagpansit ko day, nahuman ako pansit. Dahil nagadubaw na bukog manok oh. Dayon, nay karning baboy akong hiwaon. Iminudo na ko, butangan ako karot sa patatas, dahil napoy manok na butangan ako og kapayas. Napoy tinibuok. Napoy tinibuok day oh, nga tinibuok. Dagan naghanda mamo ay ako'y nagluto. Kaya birthday na tahan sa Muslim ika-52. Tuig na. Nita. Tagaan ba siya og taas nga sinabuhi o nga blessing sa Ginoo. Labi na Lord nga hikayanin manghod nga ako na. Akong ipangayo kanimo Ginoo nga makasabot-sabot ko sila sa pamilya. Labi na Lord nga tanan diri Lord nga imo sa tagaan ni bliss Ginoo nga panalangin dugang pagyud nga kadaghang katuigan sa among panginabuhi o bliss Ginoo. Labi na sa among mga pagkaon Ginoo nga imong pag-abot ron o imong panalanginan Lord. Amen. Lord nga kami puyo nga malinawon o bliss Ginoo ang Jesus name. Amen. Amen. Saan naman to? Ay! Na? Hala, wala na servings mo na to. Magkamumuhay ginang uban ba? Alay na di! Alay ka mo ba? Hala, marang Ricardo, oy, bibuhat sa birthday, oy.